हेलो हाय गुड इवनिंग। देखो कुकुमा ये कौन कर चलो देखा कौन कर तमें गोटे कौन करुल मुझे कैमरा नहीं के आसी तुम सांगे सांगे पलि आइल ना कौन कर कौन टे सिक्रेट सिक्रेट सोन डाकुच ସେଇଠି ଗୋଟେ କଣ ସରବତ ବନଉଛି ମୋ ପାଇଁ କଣ ଏଟା ବାବା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଣିବାଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନହେଲେ ସିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତା କେମିତି ବନଉଛି ଆଚ୍ଛା ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଛ ଚିନି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛ ଚିନି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ଚିନି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛ ଆଉ କଣ ପଡିଛି ସବୁ ପଡିଛି ରେସିପି ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମାନେ କଣ କେମିତି କଲ ଟିକେ କହୁନ ଏଟା ଆଗ ଆପଣ ଚିନି ପକେଇଦେବେ ଚିନି ପରେ ଆପଣ ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଛ ତାପରେ ଚିନି ବନି ପକେଇକି ତାପରେ ଜଲଜିରା ପକେଇଛ ଜଲଜିରା ବାସୁଛି ଜଲଜିରା ତମ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ରେସିପି ବନେ ହାତ ମାରିବୁନି सोम बाबू कोड़ी जो सोम बाबू एटा तो नहीं कि बनाई भुवनेश्वर बालीजात्रा कोड़ी भुवनेश्वर बालीजात्रा एडी बसिको बालीजात्रा सेठी कोन बालीजात्रा बाली पड़ी थाए नाई बो आ तो ना जल्दी दे दंदे दीपना भुवनेश्वर बालीजात्रा हां आ कटक बालीजात्रा रा हां गुरी कटक बालीजात्रा आदि भुवनेश्वर बालीजात्रा हां निया बाबा या पर आ गुडी रहला आ उटे पारादीप रे होची बालीजात्रा जो ना पारादीप बाबा निया चलो पीवा पी के देखिया केमती हिच शरबत केते जिनस कौन सब पड़ी ठीक अच्छे मु पीऊँ तापरे देखो कुकुदी कथि जीरा पेजा मूवी वीडियो बढ़िया लगुची देखो आसुनो अजी भल लगुच माँ ये शरबतरा केमिति कल टिके कहला कसिरा आग लुण तबे जलजीरा चीनी आउ गोळे की तो मिक्स कर दे पीबा लेंबू भी पची ताडरे लेंबू काटी पकेज लेंबू मो मामा काटी पके जंती आउ सेइथरा पची जो ग्लूकोज चॉकलेट पड़ी अरे वाह केते कथा पके दी छंदी बाहर कुछ केते तू भी देते मो घरे हां चलन पी नवा शरबत रो मजा नवा मझिया बनै जंदी मु पी के कहू छी केमति लागु छला हां हो जा से पा जीव बाली यात्रा औ वो शरबत बदे की देखो कौन नहीं के आस्तलो बाली यात्रा कटक मने गुडे के मानची रो देखो था दौर करनी कटक मन आई तो किछ आन आज मन आई गोटे कौन नहीं के आसीयो हला बाली यात्रा बाली नहीं कि न आसियो आनियो ना बाली सोम कबाट खोलो से जीव लेट है एटा आनछ देखिए एटा केमते खेल हुए देखिए दे चले अब जो पसंती तो यू भी तो थी ना यू भी जो पसंती हां अब मो सोम दीजिए मो भाई तेसे मुझे ऑरेंज कलर नहीं थी आपको तो भाई मुझे ऑरेंज बस बनेली और केते कष्ट रे बनेली आ पाठ पढ़े केते कष्ट हां मो बापा हां केते कष्ट बनेला कोन बहुत कष्ट रे सो मस्त आ सोम जोता गुली जा जोता पिंच आ सोम तुम तळु जानो तळु रुआ
ଜିନିଷ ବନାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସକାଳେ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ବାବା ଆସିବେ ଟିଫିନ କରିତେ ଆସିବେ ସେଇ ନେଇକି ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଚିନି ଗୁଟା ଗୋଳେଇନ ଆଉ ସବୁ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଖାଲି ଚିନିଟା ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳା ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ତମେ ବନେଇ ଜାଣିଛ ନା ତମେ ଆଜି ଗୋଟେ କଣ ନେଇକି ଆସିବ ମନେ ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ ଆଉ ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଆଫେ ବନେଇଗଲେ ତତେ ବନେଇଦେବି ହଁ ଆଉ ଏ ବନେଇଗଲେ ତମେ ଆଉ ବଡ ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଠ ପଢା କୁକୁମାଙ୍କର ଗାଈ 118 ତାପରେ ତାପରେ 118 ତାପରେ 117 ଲେଖୁନୁ 117 116 115 114 115 ଲେଖୁନି ଗାଳି ଖାଇବ ସେଇଦିନ ଟିକେ ଲେଖୁନି ଖାଲି ବୁଲିବି 13 130 ହଁ 120 ବୁଲିବ ଖାଲି ଆଉ ପାଠ ପଢିବନି ପାଠ କିଏ ପଢିବ 112 ତାପରେ 112 ଆଉ ଆସିବ 112 ପରେ 112 ତାପରେ ତାପରେ ଛେନା ଆଉ ଗୁଡ 2 before ଛେନା ଗୁଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚକୁଟି ଦବ 2 before 2 before 1 ତାହେଲେ 112 before 112 111 110 ଲେଖୁନୁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଟିକେ ମେମୋରିଟା ସ୍ଲୋ କାମ କରୁଛି ପୁଣି ହେଇକି ତ ଖାଇ ଏଇ ମାଡ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଠ ସଇଲା ମାଡ ପରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ଅଛି ପା ଗୋଟେ ବାଡି- ନମ୍ବର 19 ରୁ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବୁ ଗୋଟେ ବାଡି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବା 5 ଜଣ ତୋର ମାନେ ସ୍ପେଲିଂ ହଁ ତମେ କହିଥିଲ କଥା ଚୁପ ହୋମୱାର୍କ ଆଜି ଆଉ କାଲି କରିତେ ହଁ ତ କଥା ବନ୍ଦ କରିକି ଲେଖ ଗୋଟେ 5 ଜଣ ଆଜି ନେଇ ଆଉ ଆସିବା କାଲି କରିବି ଗୋଟେ 5 ଜଣ ଆଣିବା ନା ଗାଁରୁ 5 ଜଣଟା ଆଣିବା ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଲେଖ 111 ଯଦି 5 ଜଣ ନ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଲେଖ 11 1 2 11 100 11 ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲା ସକାଳେ 7:30 ରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା କେତେବେଳେ ଲେଖୁନୁ 111 8ଟାରେ ଯାଇଥିଲା ଲେଖୁନୁ ଗାଳି ବହୁତ ପଡିଲା ତାଙ୍କ ମାମାଙ୍କଠୁ ଯେ ଗାଳି ଖାଇକି କାନ୍ଦିକି ଯାଇଥିଲେ ହୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖି 13